وأشهد أن لا إله إلا الله الكريم الجواد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير هاد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد المكرمون والمحترمون para habaib, wabil khusus yang mulia Al-Mukarram Al-Habib Murtadha bin Abi Bakar bin Tahir yang datang dari Yaman, serta yang mulia Al-Habib Musa Segaf dan Al-Ustadz Al-Fadhil Al-Habib Salihin bin Muhammad Al-Habashi dari Barabai, serta Al-Habib Ahmad Al-Munawwar dari Amuntai, serta para habaib yang tidak bisa kami sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi cinta dan penghormatan kita kepada beliau-beliau. Serta kada lupa kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Supiani dan para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini majelis kita, pondok pesantren kita yang kita cintai ini, yaitu Riyadhul Muhibbin, kedatangan tamu dari Yaman, yaitu yang mulia Sahibul Fadilah Al-Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir. Dengan kedatangan beliau mudah-mudahan kita berataan dapat anugerah pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pandangan daripada datuk beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan datuk-datuk beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ulun kada panjang lebar menjelaskan tentang siapa beliau karena beliau pertama kali juga kesini dan ulun pun pertama kali bertamu lawan sidin ya. Baru di sini aja juga. Jadi kita minta kepada penerjemah karena beliau insyaallah akan menyampaikan mau'izah nasihat kepada kita dan bahasa Arab dan akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Saufi, alumni daripada Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Jadi kita minta kepada Ustadz Saufi penerjemah nanti menjelaskan sedikit tentang siapa beliau agar nanti dengan kenal kita kepada siapa beliau yang ada di hadapan kita ini, kita bisa bertambah cinta kepada beliau dan kepada para zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya nanti kita bisa berkumpul di akhirat bersama para zuriat Nabi, bersama datuk mereka baginda Nabi untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tawassul Habib Salim. Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi bagi dzurriyyati al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, imtisalul awamir, melaksanakan perintah Habib untuk ulun menyampaikan sepatah dua patah kalimat di tempat ini yang mungkin sepantasnya ulun tidak menyampaikan apa jua pun di tempat yang sangat mulia ini, tapi untuk melaksanakan perintah beliau kita laksanakan perintah beliau. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah Allah takdirkan kita untuk bisa datang
duduk di majelis yang sangat mulia ini salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita nikmat pada malam ini. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita pada malam ini, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa duduk di majelis di tempat yang sangat mulia ini. Semoga dengan kita bisa duduk di tempat yang sangat mulia ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat dan keinginan kita. Menjauhkan kampung kita, kampung Bungin ini dari mara bahaya, dan mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang sangat mulia di tempat yang mulia ini. Tidak ada yang bisa kita ucapkan pada malam ini kecuali kita menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita bertambah syukur kita kepada Allah, niscaya Allah tambah nikmatnya kepada kita. Kata Allah dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur nikmat kepadaku, niscaya kalian akan aku berikan tambahan. Al-Habib Sa'ad dalam kitab beliau mengatakan qayyidun ni'am bisyukri, kata beliau. Ikatlah nikmat syukur itu supaya jangan hilang. Ikatlah nikmat itu jisidin supaya jangan hilang dengan kita mensyukuri nikmat tadi. Jadi dengan kita mensyukuri nikmat, insya Allah nikmat yang ada kada hilang, dan insya Allah nikmat yang ada itu akan ditambah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang ada kita miliki kada akan hilang, dan janji Tuhan akan ditambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Tapi kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, kita kufur nikmat kepada Allah, maka kata Tuhan, azabku sangat pedih. Nah, mungkin itu sedikit ya Habib, 2 kalimat saja. Nah, sedikit yang bisa ulun sampaikan, salah hilap ulun banyak, ampun dan maaf. Ahadza minni wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imtisalul Awamir. Habib minta kita membaca sedikit dari kitab yang biasa kita baca saban malam Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadi al-muttasil ila al-imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Bab 51, babur raja'i ay hadza babur raja. Ini bab tentang raja, mengharap. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah berfirman,
Qul, katakan wahai kekasihku Muhammad kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang lampau batas atas diri mereka, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa, bir rahmatillahi, dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni akan dosa seluruhnya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwal ghafurur rahim, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini ayat ujar ulama, ayat yang paling memberikan kepada kita harapan betapa besarnya rahmat Allah, betapa luasnya kasih sayang Allah, sehingga bagaimanapun banyaknya dosa yang kita kerjakan, kayak apapun besarnya maksiat yang kita lakukan, itu jangan sampai membuat kita putus asa daripada rahmat Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kayak apapun besarnya dosa, bagaimanapun besarnya maksiat, itu adalah perbuatan hamba. Perbuatan hamba. Dan perbuatan hamba itu tidak berpengaruh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadada berpengaruh dengan Allah. Karena Allah ghaniyun an ibadih, Allah maha kaya dari hamba-hambanya. Allah kada berhajat dengan ibadah kita. Allah kada berhajat dengan taat kita. Allah kada berhajat dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita kerjakan. Karena Allah maha kaya, Allah kada perlu dengan kita. Nah, seperti itu juga bagaimanapun maksiat yang kita perbuat, yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bagaimanapun besarnya maksiat, itu kada akan berpengaruh dengan Allah, kada akan mengurangi kemuliaan Allah, kada akan mengurangi kebesaran Allah. Karena Allah sudah sangat mulia sebelum adanya kita, sebelum adanya hamba-hamba, sebelum adanya makhluk yang Dia cipta. Allah sudah sangat mulia. Nah, karena itu bagaimanapun besarnya maksiat yang kita kerjakan, bagaimanapun besarnya dosa yang kita lakukan, janganlah itu membuat kita putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kada berpengaruh dengan Allah, kada ada pengaruhnya dengan Allah, kada ada mengurangi kemuliaan Allah, kada ada mengurangi kebesaran Allah. Sebaliknya, bagaimanapun kita melakukan taat, kayak apapun banyaknya ibadat, itu jangan sampai membuat kita ujub, membuat kita sombong, membuat kita merasa diri lebih mulia daripada hamba-hamba Allah yang lain. Karena Allah kada berhajat dengan taat kita, Allah kada perlu dengan kebaikan kita, bahkan Allah kada perlu dengan kita, Allah kada perlu dengan kita, kita yang perlu dengan Allah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah, kalianlah yang berhajat kepada Allah. Jadi kita yang perlu Allah, bukan Allah yang perlu lawan kita. Karena itu dalam sejarah berapa banyak orang-orang maksiat, orang-orang yang melakukan dosa, tapi ketika Allah mencurahi rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba itu, menjelang akhir hayat dia tobat kepada Allah, dia kembali kepada Allah, akhirnya dia menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebaliknya ada kisah-kisah yang mudah-mudahan kita dilindungi Allah daripada semacam itu. Orang-orang yang taat, orang yang banyak melakukan ibadat, orang yang banyak melakukan kebaikan, ketika di akhir hayatnya dia melakukan satu kesalahan,
Akhirnya Allah cabut imannya. Allah keluarkan dia dari golongan umat Rasulullah dan dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kisah-kisah semacam itu seperti kisah Bal'am bin Ba'ura, seperti kisah Barsisa, itu adalah kisah yang hendaknya membuat kita takut betapa Allah kada berhajat dengan kita. Allah kada perlu dengan kita. Sehingga kita jangan sampai merasa diri mulia, merasa diri bangga dengan ketaatan yang kita kerjakan. Maksiyatun awrathat dhullan wan kisara khairun min ta'atin awrathat izzan wastikbara. Ujar sahibul hikam, maksiat yang menumbuhkan rasa hina dan pecah hati itu lebih baik di sisi Allah daripada taat yang menumbuhkan rasa mulia dan angkuh diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah dan berkat dzurriyyatnya Rasulullah dan berkat orang-orang saleh menjadikan kita hamba yang dicintainya dan diridainya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نحمده جل وعلا أن امتن علينا بأن جمعنا بكم في هذه الساعة المباركة وهذا المكان المبارك. والداعي حقيقة هو الله، والداعي حقيقة هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورجاءنا في الله أنه ما دعانا إلا ليكرمنا ولا جمعنا إلا ليعطينا جل في علاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita sering membaca dan mendengar qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Kita pula ketika ziarah kubur orang-orang soleh, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, kita membaca salam, salamullah ya sadah minar rahman yang syakum, dan seterusnya. Dan kita biasanya setiap kali habis sembahyang fardu kita membaca doa Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Dan kita sering mendengar zikir jalalah yang berbunyi La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, dan seterusnya. Dan ketika khatam majlis, diakhiri majlis dengan membaca doa Ya Rabbana a'tarafna bi anna nagtarafna. Dan sudah tidak asing lagi di kalangan santri-santri di pondok pesantren dengan kitab yang berjudul Sulamut Taufik. Nah, semuanya itu qasidah munajat, zikir-zikir, dan kitab Sulamut Taufik adalah karangan daripada Wali Kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan sekarang yang berada di tengah-tengah kita sekalian yaitu salah satu cucu beliau yang bernama Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir. Mudah-mudahan dengan berkat kedatangan beliau, dengan berkat pada tuan beliau, dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan hidup beriman, mati beriman, dikumpulkan dengan sayyidi ahli iman, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, beliau memulai ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau lanjutkan dengan salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan yang beliau baca adalah salawat Al-Fatih, salawat pembuka. Dan beliau melanjutkan ceramahnya dengan memuji kepada Allah. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di waktu dan di tempat yang penuh barakah ini. Ketahuilah, sesungguhnya yang mengundang kita sehingga kita hadir di majelis ini, yang mengundang hakikatnya adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengundang kita dan menghadirkan kita di tempat ini kecuali kita mengharap kepada Allah agar dengan sebab dikumpulkannya kita, sebab diundangnya kita di tempat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap Allah memberikan kepada kita kemuliaan, Allah memberikan kepada kita manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan ini. Nahmaduhu an ja'alana mu'minin muslimin. Kita memuji kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah karena telah dijadikan sebagai hamba-hamba yang beriman. Ni'mah la tu'adilha ayyu ni'mah. Nikmat yang tidak bisa ditandingi nikmat dengan nikmat apapun. Yaqul al-Imam al-Haddad rahimahullah. Berkata Imam Haddad rahimahullah, Nahnu fi rawhin wa raha. kita sekarang berada di dalam kedamaian dan keistirahatan, Huburin wa istiraha. dan kedamaian serta ketenangan jiwa. Ni'matul Islam aghla ni'matin halat bisaha. Nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. رجانا في الله إنه ما هدانا وأعطانا هذه النعمة إلا وهو يحبنا إلا وهو يريد بنا الخير. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kecuali Allah menginginkan kebaikan kepada kita. يقول الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العدني العدروس. Berkata Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, حاشا قد جدت فضلا بالإسلام وأفضل الجود الإتمام، حاشاك بعد التفضل تذيقنا كرة السام. رجانا في الله إنه ما أعطانا الإسلام إلا ويريد أن يتوفانا عليه. harapan kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita Islam, memberikan iman kepada kita, rasa sangat tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghilangkan nikmat tersebut. Oleh karena itu, ketika Allah sudah menjadikan kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, maka itu tanda Allah akan mewafatkan kita dalam keadaan iman dan Islam. وبعد جعلنا من أمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian kita bukan sekedar dijadikan umat Islam, kita bukan sekedar beriman kepada Allah, tetapi nikmat yang terbesar pula kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad يقول الإمام sallallahu alaihi البوصيري wasallam. رحمه الله Berkata Imam Busiri rahimahullah, بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا. kabar gembira untuk kita semua wahai ma'syaral Islam, sesungguhnya kita memiliki من العناية ركنا غير منهدم. kita memiliki pertolongan, sebuah pondasi yang tidak akan pernah runtuh. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengajak kita kepadanya dengan diutusnya kepada kita semulia-mulia Rasul. ويقول الآخر ومما زادني شرفا وتيها. Berkata ulama yang lain, yang menambah kemuliaan kepada kita, وكدت بأخمصي أطأ الثريا. seperti sudah naik ke atas bintang yang tinggi. دخولي تحت قولك يا عبادي. Ketika kita sudah masuk dalam sebutan Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, وأن صيرت أحمد لي نبيا.
bahwasanya kita pula ditambah selain dijadikan hambanya Allah, kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi قرأنا في wasallam. الضحى ولسوف يعطي Kita membaca di surah Al-Duha, wala sawfa yu'tik. فسر قلوبنا ذاك العطاء. Allah Tuhanmu, Tuhan Nabi Muhammad akan memberikan kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad puas dan ridha. قلوبنا ذاك العطاء وحاشا يا رسول الله ترضى وفينا من يعذب أو Maka يساء. dengan berkat ayat di surah Al-Duha yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada Nabi Muhammad pemberian yang akan menjadikan Nabi Muhammad ridha, maka hasya, tidak mungkin Nabi Muhammad puas, tidak mungkin Nabi Muhammad ridha kalau ada salah satu umatnya masuk ke dalam api neraka. اختصنا بفضل النبي محمد بكرامة النبي صلى الله عليه وسلم بمزايا وخصائص لم يختص بها أحد من قبله صلى الله عليه من قبله صلوات ربي وسلامه عليه. Kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikannya, dengan memilikinya kita seorang nabi, yang mana nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat banyak memiliki keistimewaan, yang mana keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. سمعتم في كتاب رياض الصالحين باب الرجاء. Baru saja kita dengarkan di kitab Riyadhus Shalihin pembahasan tentang ar-raja, pengharapan. هذا ألفه الإمام النووي إمام عظيم. Kitab Riyadhus Shalihin ini dikarang oleh atau disusun oleh Al-Imam Nawawi, imam yang sangat agung, ولي من أولياء الله. wali daripada wali-wali Allah. عندما زار الإمام السبكي دار الحديث مكان تدريس الإمام النووي رحمه الله. Ketika Imam As-Subki menziarahi, mengunjungi tempat yang dulu dijadikan Imam Nawawi sebagai tempat belajar, أخذ يمرغ وجهه في مكان جلوس الإمام النووي. maka Imam Subki beliau meletakkan wajah beliau di tempat duduk Imam Nawawi. يقول وفي دار الحديث لطيف معنى. Di dalam pada Darul Hadis. Darul Hadis ya, tempat pengajian Imam Nawawi itu sungguh memiliki kelembutan dan makna, ada hakikat rahasia di sana. على بسط لها أسعى وآوي أو على بسط في دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أمسي وآوي لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. Yang mana kuharapkan ketika aku meletakkan wajahku di tempat hamparan yang diduduki Imam Nawawi, maka kuharapkan wajahku mendapat keberkahan bekas tempat yang dijajak dan diduduki oleh Imam Nawawi. وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها أسبو وآوي لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. إمام عظيم خلف لنا العديد من الكتب، من ضمنها هذا الكتاب، ومن ضمنها كتاب الأذكار الذي جاء فيه مقولات عظيمة. بع الدار واشتري الأذكار، يعني من باب المبالغة في التمسك بكتاب الإمام النووي كتاب الأذكار. يقولون إذا ما عندك إلا أن تبيع بيتك وتشتري كتاب الأذكار، بع الدار واشتري الأذكار. Imam Nawawi adalah imam yang agung, imam yang sangat besar, dan beliau sangat banyak mengarang kitab-kitab. Di antara kitab susunan beliau adalah kitab Riyadhus Shalihin, itu disusun oleh Al-Imam Nawawi, dan ada pula kitab susunan beliau itu kitab Al-Adhkar. Saking agungnya, saking pentingnya kitab Al-Adhkar ini sehingga ada yang menyebutkan bi'id-dar washtaril adhkar. Amun kada berduit hendak nukar kitab adhkar, jual rumah tukar kitab adhkar. Ini saking mubalaghah, saking pentingnya kitab adhkar, saking pentingnya apa, amun kada berduit jual rumah, kitab tukarakan kitab al-adhkar karangan Imam Nawawi. بعده إمام عظيم في الفقه الشافعي، ما من أحد يامن بعده إلا ومستضيء له الكتاب العظيم، كتب كثيرة من أجلها كتاب المنهاج للإمام النووي. Dan Imam Nawawi pula adalah imam termasuk ulama Syafi'i yang sangat besar, yang sangat agung, sehingga ulama yang datang setelah Imam Nawawi itu pasti ambilannya kepada pendapat Al-Imam Nawawi. وله حزب الإمام النووي هذا الحزب العظيم القوي لمن يواظب على قراءته. Begitu pula ada hizib
wiritan yang disusun oleh Imam Nawawi yang sangat penting, yang sangat kuat dan kokoh. على كل حال لا ينبغي للمسلم أن يكون على درجة من الخوف والرجاء في الله جل وعلا. Walhasil kesimpulannya kata Habib, kita sebagai orang beriman, kita sebagai orang Islam, kita mesti punya rasa takut dan memiliki rasa roja, pengharapan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rasa khauf, rasa takut kepada Allah dan pengharapan rahmat kepada Allah kata Habib harus seimbang. فلا يغلب الرجاء على الخوف حتى ينزل إلى المعاصي اتكالا على فضل الله ورحمة الله سبحانه وتعالى، ولا يخلف أو يغلب باب الخوف فييأس من رحمة الله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يمشي دائما بالخوف والرجاء كما يطير الطائر بجناحيه. Jangan sampai pengharapan rahmat kita kepada Allah itu lebih besar daripada takutnya kita kepada Allah. Kenapa? Kalau kita cuma mengandalkan rahmatnya Allah, banyak mengharap rahmatnya Allah, nanti kita akan bisa melakukan kemaksiatan. Dengan hujah apa? Oh, rahmatnya Allah luas saja, tegawi maksiat kada apa-apa. Itu yang dikhawatirkan. Tetapi begitu pula sebaliknya. Rasa takut kita jangan sampai mengalahkan rasa pengharapan rahmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya akan berputus asa daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat Al-Qur'an yang telah dibacakan Habib dan sebelumnya pun telah dibacakan, katakanlah wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku yang mana mereka telah melampaui batas terhadap diri mereka dengan melakukan dosa, jangan sampai kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير. Oleh karena itu, roja dan khauf, pengharapan rahmat kepada Allah dan rasa takut kepada Allah harus seimbang. Sebagaimana burung, dia harus mempunyai dua sayap, tidak bisa terbang dengan satu sayap. Begitu pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa khauf, rasa takut kepada Allah dan pengharapan rahmat kepada Allah harus seimbang. Dan Habib melanjutkan, tidak ada dua perkara yang lebih baik daripada dua perkara tersebut. حسن الظن بالله. Yang pertama adalah sangka baik kepada Allah, حسن الظن بعباد الله. dan yang kedua sangka baik kepada hamba-hamba يقول Allah. الإمام الحداد رحمه الله Berkata Imam Haddad إن rahimahullah, لي في الله آمال طويلة. sesungguhnya aku kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki angan-angan, harapan-harapan yang وظنون sangat panjang, حسنة فيه جميلة. dan pula memiliki sangkaan yang sangat baik kepada Allah. ليس لي فيما أرجيه وسيلة Dan aku tidak memiliki wasilah, tidak غير memiliki طه cara. المصطفى زين الوجود. Aku tidak memiliki cara untuk menggapai harapanku kecuali dengan Nabi Muhammad. والحبيب عبد الله بن حسين بن طه Berkata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, يا ربي ما معنا عمل wahai Tuhanku, kami tidak memiliki amal sedikit pun, وكسبنا كله dan زلال، apa yang kami lakukan seluruhnya salah. لكن لنا فيك عمل. Tetapi kami punya harapan kepadamu. هذا العمل هو الرجاء في الله جل وعلا. Amal ini adalah harapan rahmat kepada Allah Subhanahu wa أنا taala. عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku menurut sangkaan hambaku, maka terserah hambaku menyangka apa terhadapku. إن ظننت بالله الخير يعطيك ذلك. Jikalau kita sangka baik kepada Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, maka itulah yang akan إن kita ظننت dapatkan. في عباد الله الخير يعطيك الله على ذلك. Jikalau kita sangka baik kepada hamba-hamba Allah, maka itu pun yang akan diberikan Allah kepada kita. حتى وإن لم يكن فيما ظننت على الحقيقة. Meskipun perasaan sangka baik kita itu tidak benar pada hakikatnya, tetapi tetap Allah berikan kepada kita. والمرء إن يعتقد شيئا وليس كما يظن لم يخب والله يعطيه. Seorang manusia, jikalau dia berkeyakinan dengan kebaikan, tetapi kebaikan yang diyakininya itu tidak benar pada hakikatnya, tetapi Allah yang akan memberikan kebaikan kepadanya berkat sangka baiknya tadi itu. لذلك لا يظن الواحد إن الله جل وعلا لن يغفر له.
Oleh karena itu jangan sampai kita berprasangka bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kita. هذه من الكبائر والعياذ بالله أن يظن الإنسان أن الله ما بيغفر له. Termasuk dosa besar jikalau seseorang menyangka Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. لابد تظن في الله أنه أرحم بك من أمك وأبيك. Kita mesti berkeyakinan bahwasanya Allah lebih sayang kepada kita daripada kasih sayang abah dan mama بل kita. أرحم بنا من أنفسنا جل وعلا. Bahkan Allah lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri. خلقنا لنربح عليه لا ليربح عليه. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita mendapat keuntungan, bukan Allah mengambil untung atau merugikan kita. وما جاء بكم إلى هذا المعهد وإلى أمثال هذه المجالس إلا وهو يريد بكم الخير. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalian wahai santri, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kalian wahai hadirin, wahai hadirat ke majlis ini kecuali Allah ingin memberikan kepada kalian kebaikan. أليس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan untuknya maka Allah berikan pemahaman agama kepadanya. هذه المجالس مجالس تنزل الرحمات. Majlis seperti inilah majlis yang diturunkan di majlis ini rahmat-rahmatnya Allah. مجالس تطهير القلوب. Majlis yang membuat hati kita bersih. مجالس التذكير فيها من التنوير ما ليس في كثير من طاعة القدير. Majlis yang mana di majlis itu ada peringatan, ada nasihat, maka itu sangat bermanfaat dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. وإن الله يعطي بسر الجمع ما لا يعطي عندما يكون الإنسان متفرغ. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya, memberikan rahasianya ketika kita berkumpul seperti ini, yang mana tidak Allah taala berikan kepada orang yang beribadah kepadanya cuma sendiri saja. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفرد أو صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sembah yang berjamaah itu lebih afdal daripada sembah yang sendiri dengan 27 derajat. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة الصلاة إلى الصلاة الجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pula menyebutkan tentang sembahyang berjamaah, antara sembahyang berjamaah dengan sembahyang berjamaah selanjutnya, antara Jumat sembahyang Jumat dengan sembahyang Jumat berikutnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang terjadi di antara keduanya. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سر الجمع الحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dalam berjamaah dalam ibadah haji, tentunya dilakukan bersama-sama, itu ada sir, ada rahasianya dalam ibadah haji. جاء قالوا إن الله ينظر إلى الجماعة. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang kepada jamaah. ينظر إلى قلب الإمام. Dalam sembahyang berjamaah Allah memandang kepada hati imam. فإن وجده خاشع قبل الناس كلهم ببركة هذا الإمام وسر الخشوع الذي عنده. Ketika Allah Subhanahu wa taala memandang salat berjamaah, Allah pandang imam, jikalau imam salatnya khusyuk, salatnya baik, maka Allah menerima seluruh salat orang-orang yang berjamaah فإن tersebut. لم يكن في قلب الإمام خشوع نظر إلى قلوب أصحاب الصف الأول. Jikalau hati imam tidak khusyuk ketika salat, maka Allah memandang orang-orang yang salat di saf pertama. فإن لم يجد فيهم انتقل إلى أصحاب الصف الثاني والثالث وهكذا. Dan selanjutnya, jikalau di saf pertama tidak ada yang khusyuk, Allah pandang saf yang kedua, Allah pandang saf yang ketiga, dan seterusnya. لو حصل واحد قبل الجماعة كلهم لأجل عين تكرم ألف عين. Seandainya di antara jamaah ada saikung aja yang khusyuk, saikung aja yang baik sembahyangnya, maka Allah akan terima seluruh orang-orang yang salat berjamaah tersebut. ذلك لو وجد في المجلس هذا واحد أكرم على الله بيكرم الله الجميع. Oleh karena itu, seandainya ada satu saja di majelis ini orang yang mulia di sisi Allah, maka semuanya akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. لكن نحس ظننا إننا كلكم إن شاء الله من أهل الخير. Oleh karena tetapi kata Habib, yang lebih baik kita sangka baik kepada hamba-hamba Allah, bahwasanya yang hadir di majelis ini orang yang mulia, orang yang baik barataan di sisi هذا Allah. معنى حسن الظن. Inilah makna daripada sangka baik. كيف وقد جاء في بعض الآثار وبعض الأحاديث ما يعني ما اجتمع 40 من أمتي إلا وفيهم ولي. نحن أكثر من 40.
Disebutkan ada perkataan sahabat atau disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidak ada suatu perkumpulan yang mana perkumpulan tersebut jumlahnya 40 orang kecuali di antara 40 tadi pasti ada wali Allah Ta'ala. Kita ini ujar Habib lebih daripada 40 orang. فإذا لم يكن في المجموعة كلها في الصلاة كلها لا في الإمام لا في أصحاب الصف الأول لا في الصف الثاني كلهم لاهون كلهم غافلون ما حد فيهم خاشع قبلهم الله سبحانه وتعالى ببركة الجمع والسر الجمع. Seandainya dalam sholat jamaah imamnya kada khusyuk, yang sop pertama, sop kedua, sop ketiga barataan kadi dalam khusyuknya, lalai barataan, tetap Allah Subhanahu wa taala terima. Kenapa? Berkat bakumpul, berkat berjamaah. ذلك يقول الحبيب علي بن محمد الحبشي عسى مع الجمع يحصل للجميع القبول. Berkata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, asa sangat diharapkan dengan berkat bakumpul, maka seluruh yang bakumpul itu diterima Allah Subhanahu wa taala. وأهل الفقه أنتم من أهل الفقه، أهل الفقه يقولون إن الماء القليل دون القلتين إذا وقعت فيه نجاسة نجسته صار ليس طاهر ولا مطهر لا يجوز استعماله حتى. Ujar Habib dalam bab fikih, kata Habib, dan buhan pian jar Habib ahli fikih barataan. Sebagaimana yang kita ketahui dalam bab fikih, air yang kurang 2 kulah, jikalau kemasukan najis, maka air tersebut langsung mutanajis, tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. حتى قالوا وإن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. Meskipun tidak berubah, kalau kena najis meskipun tidak berubah sudah mutanajis, tidak bisa lagi dipakai. لكن هذا الماء القليل مع نجاسته لو جمعناه مع قليل ولو كان كله هذا نجس وهذا نجس وهذا نجس ثم صار فوق القلتين ولم يتغير لونه وطعمه وريحه أصبح طاهر في نفسه لا بل مطهر لغيره. Tetapi kata Habib, jikalau air yang mutanajis tadi digabung dengan air yang lainnya, meskipun yang airnya itu sama mutanajis dan sampai kepada batas 2 kulah, maka air tersebut menjadi suci. Bukan sekedar suci saja, tapi suci lagi mensucikan bagi yang lainnya. ببركة الجمع وسر الجمع. قبل ذلك ما كان بهذه المثابة، لكن بعد الجمع بعد الاجتماع صار طاهر مطهر. Kenapa kata Habib? Berkat bakumpul. Sebelumnya mutanajis, akibat sebab dikumpulkan akhirnya semuanya menjadi suci lagi mensucikan bagi yang lain. حتى ولو فرقناه مرة ثانية مثل ما كان أول لا تزال سر التطهير وسر الطهارة موجودة فيه وإن تفرق لأنه قد اجتمع. Meskipun setelah itu dipisahkan, imbah digabung, yang mutanajis tadi digabung menjadi suci mensucikan, meskipun setelah itu berpisah, meskipun dipisah setelah itu, maka tetap berkat dan sir rahasia bergabung tetap berlaku kepada air yang dipisahkan tadi itu, tetap suci mensucikan. وهكذا مجالسنا يدخل فيها المخلط والمسيء والمقصر لكن الله يقبلهم، يدخلهم في بركة المحسن، يدخلهم في بركة الطائع، يدخلهم في بركة المرحوم، ما يخلف حد ربي. Oleh karena itu sama kata Habib dengan perkumpulan kita di majelis seperti ini misalnya, mungkin kata Habib ada yang hadir di majelis ini sebelumnya dia melakukan dosa, dia melakukan kesalahan, tapi berkat berkumpul semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala, semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala, semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن لا يخرجنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وصلاح في المعنى والصورة. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan kita tidak keluar daripada majlis ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara zahir maupun batin kita. يجعلنا جميعا وإياكم من العلماء العاملين. Mudah-mudahan kita barataan dijadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya. وأن يجعل منا الكثير من الأولياء والعارفين. Mudah-mudahan banyak di antara kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang soleh dan dijadikan wali-wali Allah. وما ذلك على الله بعزيز. Dan ini tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. نحن نطلب كريم. Kita meminta kepada Allah yang Maha Pemurah. وهو يعطي وهو خالق الكرم وخالق الكرماء على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pemurah, Maha Pemberi, bahkan orang-orang yang bisa
pemurah. Bersifat pemurah itu Allah yang memberikan sifat pemurah kepada orang-orang sehingga mereka bisa menjadi pemurah. Tetapi kata Habib, untuk mendapatkan keinginan kita, kita mesti punya azaim, punya keinginan yang kuat. Kalau kita punya keinginan kuat, bujur-bujur hendak jadi orang soleh, bujur-bujur hendak jadi wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang Maha Pemurah akan mengabulkan permintaan kita. نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم على المسلمين ما حل بهذه الأمة من الأذى والبلاء والوباء والحمى والجور والظلم والفتن وجميع أنواع المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعنم عليه، وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. خذ بنواصينا لما تحبه وترضاه، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك، لا منجى منك ولا ملجأ إلا إليك. آمنا بك وبرسولك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضائك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل هذه المجالس حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نور بها قلوبنا، نور بها أرواحنا، نور بها برازخنا يا أكرم الأكرمين، نور بها على الصراط مرورنا. اللهم زدنا نورا واعطنا نورا واجعلنا من أهل النور يا نور. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، من علينا وعلى هؤلاء بقضاء الحوائج. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، فها نحن ندعوك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. يا رب احينا شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة السابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول، رب استجب لي أمين. عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل، وفيك أملنا طويل، فجد على الطامعين يا ربي ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق، فامن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤذيين، واختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل الأخير نرجو من سيدي الحبيب الإجازة لنا ولجميع الحاضرين والحاضرات بجميع مروياتكم بسماحتكم يا الله. Baca qasidah ya Arhamar Rahimin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سؤال رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا نال الانصراف وحان حين الحمام وساد رشح الجميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب
والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن صحت للفقير الإجازة نجيزكم بهذه الصيغة من الصلاة على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. في قصيدة يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين، قصيدة يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا، قصيدة سلام الله يا سادة، وفي ذكر الجلالة لا إله إلا الله الموجود في كل زمان إلى غيره فيما يقربنا ويقربكم إلى الله جل وعلا. قولوا جميعا قبلنا الإجازة. Qabilna al-ijazah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi Habib mengijazahkan kita berataan qasidah daripada Salamullah ya Sada, qasidah yang kita baca bila ziarah ke makam orang-orang soleh, dan qasidah ya Arhamar Rahim yang kita baca tadi, dan sebagian dan yang lain-lain daripada wirid-wirid yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terima ijazah daripada beliau. Mudah-mudahan dapat berkah kita berataan. Faya ayyuhar untuk penutup majelis kita mintakan doa kepada Al-Habib Musa Asmi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bil akhirin. Allahumma salli ala Muhammad bil malaikatil muqarrabin. اللهم نسألك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحق نبيك وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم برحمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اصبر أمة سيدنا محمد اللهم اصبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم